ପଚାରି ବୁଝେନା କାହିଁକି ଲେଖିଛି ନା ପାନ୍ଥଶାଳା ସେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଅଗନିଆ ଦେଖା ଚାହା ଆଜକୁ 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଦେବିତୋଷ ମିଶ୍ର ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଠିକଣା କିଏ ଜଣେ ଦେଇଛି ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ତ ମୋ କପାଳରେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଷ୍ଟର ଈଶ୍ୱର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। अरे भाई कही जड़े कही खूब जोरे चित्कार करके हसुवा व्यक्ति पकेट उंडाड़े सुना कि रूपा पाइबे पाइबे गोटाए लुह भिजा रुमाल आ जोटा कि मो हाथ में आज अच्छी हताश प्रेमिक ना असहाय मनीष निश्चित गुणफल शेष परास्त निश्वास पान्थशाला हृदय पान्थशाला निश्वास पान्थशाला पान्थशाला आसी आउ गोटे पान्थशाला निकट भाई सिगरेट अच्छी आचिस नहीं मो पाखर अच्छी गोल्ड फाइटर मोर सही ब्रांड मात्र 1 पीस 50-50 टेक इट नो 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 मो सांग कहे सिगरेट टाणिब लास्ट झील को किस करिब फास्ट वास्तविक तार गोटाए अलग मन अच्छी। अच्छा मोर कहबार कथा ए छड़ा वर्षा राति पान्थशाला तुम कौन कर मु जदि तुमको ठीक से प्रश्न पचारे खोजुछि मो हजिला अतीत को खोजुछि मो प्रेमिका को मु खोजुछि जार ना सहित मो ना को चोरी गोटी गोटी करी पान्थशाला कांथरे लिखि देइथिली मु खोजुछि मो प्रेमिक को अच्छा जहाँ को मो निज जीवन ठारो बेसी भल पाए ता माने तमे कौन नो 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 ता मो भीतर प्रेम कुष्ठ सुदामक प्रेम ओ बंधु कथा कहछ बोधे कालिया बंधु महांती को प्रेम ता माने बंधु से गोटे बेईमानटा भूल बुझिला मते अरे ना अरे बंधु माने जीवन रे एमती आसी थांती आसला बेले हसर फसरा नहीं आसी थांती आ गला बेले दुखर दलिया भसकी दी जाती बंधु बेले बेले एमिति भी हुए कहा उठरे हस दबाकू जाई मनीष शत्रु पलट जाए हाँ लुहर कारण पलटि जाए जेमिति जेमिति मो सांगर हो गली अरे कुह ये अंधार रात गप शुणा खूब मजा लगे अरे हे से मोर स्कूल बेलर सांग
आमे गोटे साइकेल रे जाउथलु आ गोटे टिफिन रु अधा अधा करी खाउथलु। गोटाए सार्ट को अदल बदल कर पिंधुथी मनुष्य जन को मारा मारे आउ जने डेई पड़थिबो निश्चय। राइट 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 तमे केमिति जानिलो तमर कोन किए सांग थिला? गोटाए मोबाइल फोन गोटाए बाइक गोटाए प्रेमिका। आमे दी जण गोटिए झियो को प्रेम करथुलु हेले से सळाटा जिति गला गीताटा तार हे गला। गीता हाँ गीता से गीता नाट आम भक्तिर महाभारत सृष्टि कला। से दिन महाभारत रे अर्जुन आ दुर्योधन थिले आउ एबेर महाभारत रे कृष्ण आ अर्जुन आउ आजिर महाभारत रे ए देवीतोष मिश्र आ आशुतोष महापात्र। आशुतोष महापात्र हाँ आशुतोष महापात्र आजिर कोटिपति मो पिला दिनर सांग थिला सळा गीता पाई शत्रु हो गला। दिने मु आउ गीता हाउ आमे दारिंगबाड़ी बुलिबा को जाइथिलु हठात गाड़ी खाई तळकु चली गला। आम भाग्य भलो बंची गलु प्रथमे मु भल हली तापरे गीता आ 2 मास परे आशु भल हेला। मु घरे थेली हठात गीता मते फोन कला मु पचारिली अरे तबे कोठी से कहला मु डॉक्टर पाखे अछि। मु जाई देखिला गीता चुपचाप होई ठिया आइछि आ मते देखि छोट पिला के बोली कांदिला। मु पचारिली डॉक्टर कौन कहले से कहले ये झील केबे जीवन रे मां है पारिबनी। किए भाई पारिबनी कहीं के मां पारिबनी? गीतार सेते बेले मैरिज डेट फिक्स हो जाइतिला। गीता मते कहला मु आ बाहे बिनी ये बाह कहीं की बाह बनी विवाहर अर्थ कौन संतान सृष्टि करवा। अनेक बुझेली हेले मो कथा से जम्मा बुझिलानी। से कहला निज प्रेमिक को पाइबा पाई मु कौन गोटे वंश को बर्बाद कर देबी। एक कथा तो तमें ता प्रेमिक को जनै पारि थांत ना। अरे राणो पकई देला मो सांगर राणो पकई देला। जदि जगन्नाथ राणो पकई थांता ताहले मो कहि देई थांती हेले पर से मो सांगर राणो पकई देला। काटी काटी डबला काटी 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 डबला काटी काटी आबरी कोन दिला सेई जो ट्विस्ट आरंभ होला। मु कहली गीता आशु को बाहन होले से कुआरा हे जीवो आउ तमे जदि आउ कहा को बाहाई जीवो से आत्महत्या करि दबो। आउ तापरे से कहला सबुठ भलो हबो मु आत्महत्या करि देबी। मु ताको कहली
ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମିଛି ମିଛିକା ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ପଚାର? କାହିଁକି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରେମିକାକୁ ବି ସେତିକି। ତାମାନେ ତମ ଦି ଜଣ ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ତା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତା ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ସେ ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ତା ହାତରୁ ମୋ ହାତ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଦିଏ। ମୋ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଲା ସେ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି। ଭୁଲ ବୁଝିଲା ମତେ। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ତାରି ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଗଲା। ତାରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଭଣଜାଟାକୁ ବିଷ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନା, ଏକଥା ମିଛ। ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିନଥିବ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ବେଇମାନ ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦିନେ ଆମେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାଚମ୍ୟାନ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଉ ସେ ହାରମୋନିଆ ବଜେଇଲେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆସୁଛି। अरे अरे आउ काय मारुचु? अरे मार न मारी मोर छातीर कलिजाटाକୁ तू 70 खंड କରି ଚାଲିଲୁ। अरे अरे बड़ा भाई मान तो एते बड़ा कथा जानिबी तू मो पाखरे लुचेई रखितिलु। अरे केमिते कइथाती कहलु से परा राण पके देइथला। कोन होई था तू मरी जाई थांती तू जो प्रति मुहूर्त जली जली बंचुचु। अरे देवी एते बड़ा मनुष्य तू केबे ठारू हेलु रे। आउ गोटे कथा जानियो, तम भौणी आशा मो जोगु मरिनी, ताकू मारी देती तम कंपनी मैनेजर।
ଟନିକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଡନ୍ ମାରୁଛି। ଆଉ ଆଶା ମ୍ୟାଡାମ ମାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ। କରିବା ଯାଉ ଆପଣ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ ଝିଟି ପିଟିକି ମାରନ୍ତି କି ମଦ ପିଇ କିଏ ସବୁ ସତ କଥା ବାବୁ ସେ ଡନ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି। ତାକୁ ଜେଲ ପଠେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଚକି ପସାଇ ଦେବେ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା ତୁ ଜାଣିଲି ତ? ଆରେ ଜାଣିଛି ରେ ବେବି। ଖୁସିର ବାହାଘର କାହ୍ନା ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି କରିଦେଲି ଜାଣିଛୁ? ନାକ ଶୁଖେଇ ଦେଲୁ ନା? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବଦନାମରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିନୟକୁ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନି। ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପାଖେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେ ଡକ୍ଟର ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସେ ମତେ ଫୋନ କରି ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଥିଲା। ଆଉ ତୁ କହ ଦେବି, ଜାଣି ଶୁଣି ଖୁସିର ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ଦେବି, କାହ୍ନୁ ଏ ଘରର ଚାକର ନୁହେଁ ଦେବି, ସିଏ ହଉଛି ଆମ ଘରର ମାଲିକ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ତା ନାଁରେ ମୁଁ କରି ବିଲି କରିଦେଇଛି। ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ସତରେ ହିରୋ ରେ। ଆରେ ଆଇଲୁ, ଆରେ ଆ ଏ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଗୀତା ଆଉ ଖୁସି ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଆଉ ଗୀତାକୁ ବି କହିଦେବି। ଆରେ ତୁ ଯାହାକୁ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା, ସେ ହିରୋ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ହିରୋ ନମ୍ବର 1। हे जगन्नाथ, मते तमे क्षमा करदियो। अरे जो गीता मो पाई एते त्याग कला, मु ताको भूल बुझिली। सेथिपाई तम निकटरे मु अळी करूची जगन्नाथ। तमे मते क्षमा कर दियो जगन्नाथ, तमे मते क्षमा कर दियो। अंधार भितर तुम क्या खोजुच? ओहो तमर से कटी कटी गीत को खोजुच ना? ना ना निशा बेसी हो जाई ना। चलो घर को जीवा, खुशी तेने हमको अपेक्षा करचंती। अरे मु तुम संगे टिके निरला रे कथा हबा पई चाहूची। मो पाखरे काम अछि की काम?
ମୁଁ ତମ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶେଇ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବି। ए मिस्टर मु के जानचती मु हौची ए सहरर विशिष्ट शिल्पपति लक्ष लक्ष मालिकर प्रेमिका मु तू बेईमान कहू तू जहाँ को बेईमान कहू से बेईमान नो से भगवान को कहानी मु ते सुनाऊची गीता सुन